जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत से अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है डिस्कस करने के लिए। एक तो पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है कि जब भी मामलात गंभीर होते हैं, सियासी मामलात गंभीर होते हैं या एक थर्ड फोर्स लाने की कोशिश में हमेशा से एक किंग्स पार्टी बनाई जाती है। तो आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि जहांगीर तरीन की जो के साथ होंगे और नवाज शरीफ प्लस होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से, उनकी नाअहली के खात्मे के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू है वो एक्ट बन चुका है। बड़ी खामोशी के साथ आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद बेंच के सामने इसका ऐलान किया कि ये अब कानून बन चुका है, जिसके तहत जो कानूनी एक नुक्ता नज़र है कि इसका फ़ायदा नवाज शरीफ को हो सकता है, जहांगीर तरीन को हो सकता है, उनकी नाअहली ख़त्म की जा सकती है। तो क्या नवाज शरीफ इन हो रहे हैं, इमरान खान आउट हो रहे हैं? क्या अगले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होंगे? क्या इमरान खान अब कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? नई किंग्स पार्टी का हेड कौन होगा? ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले मेरे पास पैनल मौजूद है। माइजा हमीद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, और अहमद अवैस एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मशहूर मारूफ सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा गहरा काम करते रहे हैं। माइजा हमीद गुज्जर साहिबा, ये जो एक नई जमात बनने जा रही है जिसके बारे में खबरें ये हैं या तासुर ये है कि एक नई किंग्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून को इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? इमरान खान को माइनस करने की कोशिश है? क्या ये लोग कभी आके मुस्लिम लीग नून के साथ मिल सकते हैं, या अगर आइंदा आपकी हुकूमत बनने के चांसेस बनते हैं तो क्या इनके साथ इत्तेहाद हो सकता है? कैसे देखती हैं ये जो नई एक जमात बनाने की कोशिश या बनने की कोशिश हो रही है? रहीम, ये जो नई जमात जहांगीर तरीन साहब बना रहे हैं जी, इसका ज़्यादातर ताल्लुक साउथ पंजाब से है जी। जो लोग हैं या जहांगीर तरीन साहब खुद हैं, उनका साउथ पंजाब से ताल्लुक है। तो मैं ये समझती हूँ कि PMLN तो एक पाकिस्तान के लेवल की पार्टी है और नेशनल लेवल की एक पार्टी है। सो मैं नहीं समझती कि उसके मद्दे मुकाबिल आ सकती है एक पॉलिटिकल पार्टी जो अभी नहीं बन रही है। अच्छा। और दिस इज येट टू बी सीन कि ये लोग कौन होंगे, क्या इनका जो है सियासी मोटिव क्या है, एम क्या है। सो मैं ये समझती हूँ कि अभी तो अभी बहुत जल्द है ये बात करने के लिए कि ये इनके साथ हम लोग मिल सकते हैं या इनके साथ हम कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं या हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर हम ये कह देंगे तो इमरान खान साहब कहेंगे कि जी शायद धांधली हो गई है, जिस तरह पहले कहा गया था। तो इट्स टू अर्ली टू से दीज थिंग्स, लेकिन जनरली स्पीकिंग PMLN का जो मैं के लिए, क्या मुस्लिम लीग नून के लिए नुकसानदेह हो सकता है एक नई पार्टी का बनना? क्योंकि अभी तो सिर्फ साउथ पंजाब से उनका ताल्लुक है ना, लेकिन आगे चल के हो सकता है बाकी लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, सेंट्रल पंजाब से लोग शामिल हो जाएं, कोई और बड़े लोग इसमें शामिल हो जाएं।
मैं समझती हूँ कि PMLN का तो मद्दा मुकाबल नहीं हो सकता। अच्छा। ना PMLN को कोई टफ कंपटीशन दिया जा सकता है, बिकॉज एक आपको बताया नेशनल लेवल की पार्टी है। अच्छा। और इसके जो कायद हैं वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो करंट हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब। सो आई डोंट थिंक कि ये वो उस लेवल की पार्टी बन सकती है, बिकॉज मैं एक पॉलिटिकल वर्कर आइडियल कौन है? कायदे आज़म, जो डेमोक्रेट थे टू द कोर। आप समझते हैं कि उन इलेक्टेबल्स के मुकाबले पे आप समझते हैं कि फवाद चौधरी के हल्के में इमरान खान एक नया बंदा खड़ा कर देंगे तो वहां से इमरान खान के वोट पे बंदा जीत जाएगा? शाह महमूद के हल्के में कोई नया बंदा खड़ा कर देंगे तो वो शाह महमूद को भी हरा सकता है इमरान खान के वोट पे? बिल्कुल। अच्छा, ये यकीनी है ऐसा होगा। देखिएगा, क्योंकि जो जितना जितना ये जुल्म कर रहे हैं उतना उतना उसकी लोगों की सिंपैथी जो है उसके साथ बढ़ रही है। अच्छा, ठीक। ये बड़ी अजीब और गरीब सूरत। तो आप कह रहे हैं कि जो नई पार्टी बन रही है या नई किंग्स पार्टी अपेरेंटली बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका फायदा होगा इमरान खान को? इसका हाँ, इमरान को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, और इन अ वे जो है वो उसकी पोजीशन जो है वो कंसोलिडेट होगी। और एक और नुकसान भी होगा, जिस तरीके से पाकिस्तान के आइन को और जमहूरियत के साथ जो खेल खेला गया है, बाय डिलेइंग द इलेक्शन and by defying the Supreme Court order with regard to the Constitution, इसका नुकसान ये होगा कि लोगों के दिल और दिमाग से जमहूरियत का फेथ खत्म हो जाएगा। ठीक। जब ये फेथ उनके दिल में से उठ गया तो इतने भूखे लोग हैं, इतनी प्राइस गुर्बत जो है बढ़ चुकी है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो 55 से तजावज कर चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो खुदा न करे वो दिन आए कि अनारकी इस हद तक फैल जाएगी कि ये लोग गिरोहों में बाहर निकलेंगे और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगा फिर।
ये बातें अहमद अवैस साहब आप अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि यही बातें इमरान खान साहब करते थे। 9 मई को उसका नतीजा भी देख लिया, उसके बाद अब वो नहीं होगा, वो इमरान के फेवर में नहीं होंगी। मैं इमरान के फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि लोग इतने ज्यादा भूख से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं, और 9/11 जो आप बात कर रही हैं, 9 मई वाली बात जो है, वो तो उसके 9 मई की जो बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो अभी जुडिशियल इंक्वायरी जिस दिन होगी आपको पता लग जाएगा कि ये हुआ क्या है। ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिल सका कि 9 मई को पंजाब की पुलिस कहां थी, ठीक, वो कंटेनर कहां गए, ठीक, ये इसका जवाब जैसे निकल आएगा तो उस दिन आप कहिएगा कि इमरान खान ने ही सारा हमले करवाए। नहीं अहमद अवैस साहब, यहाँ पर एक पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है कि ठीक है पंजाब पुलिस का किरदार, पंजाब गवर्नमेंट का किरदार सवालिया निशान है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडर्स का किरदार उससे बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो चाहते इसको रोक सकते थे, लेकिन किसी ने भी अपने कारकुनान को रोकने के लिए एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया कि आप ना जाएं, आप रुक जाएं वहां पर जाने से। इमरान तो जेल में थे। नहीं, इमरान के अलावा सर शाह महमूद कुरैशी साहब कहते रहे कि जी फितरी रद्द अमल है, फवाद चौधरी ने कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं दी, असद उमर ने कुछ नहीं बोला कि जी आप रुक जाएं। सो ये सबसे बड़ा सवाल निशान है, ये पंजाब गवर्नमेंट के किरदार से भी बड़ा सवाल निशान है। बट लेट मी गो टू माइजा हमीद। जी अहमद साहब, मैं कह रहा हूं कि ये सूरत हाल जो है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डिस्क्रीट जब इंक्वायरी हो, जो लोग सही रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली आए, इनको बिल्कुल छोड़ा ना जाए, सजा भी दी जाए। चलें, लेट मी गो टू माइसा हमीद साहब। माइसा साहब, ये जो बात कर रहे हैं अहमद अवैस साहब की, अगर आप इमरान खान को माइनस करेंगे, आप एक पॉलिटिकल फोर्स को माइनस करेंगे, मुल्क में एनार्की फैल जाएगी, लोगों का जमहूरियत के ऊपर से, एक ऑप्शन होने के ऊपर से एतबार, सिस्टम के ऊपर से एतबार उठ जाएगा, फिर एक एनार्की फैल जाएगी। इस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। दूसरा, ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट पास हो गया है, सदर ने दस्तखत कर दिए हैं, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने वाली है, नवाज शरीफ कब तक पाकिस्तान आने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जो मेरे भाई कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, जब वो अकेले ही खड़े हो जाएं या जिसको खड़ा कर दें, जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे और वो जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री लेंगे। वो कह रहे हैं कि खंबे को भी वो टिकट दे दें, वो जीत जाएगा। ये सुना था पहले किसी पार्टी के बारे में। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, और इस तरह के लोग जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द थे, और जो उनका अपना फ्रेम ऑफ माइंड है, एक फाशिस्ट था, उसमें वो खुद पसंदी का शिकार है। तो उनको अगर ऐसी बातें की जाएं, तो ऑब्वियसली जो बंदा एक लीडरशिप पोजीशन में होता है, उसके सामने इर्द गिर्द भी लोग ऐसी बातें कर रहे हो जो वो दिल से पसंद करता हो, तो वो फिर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। फिर वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो फिर ऐसे डिसीजंस ली जाती हैं जिस तरह की इन्होंने 9th वेव ली, और उन्होंने कहा कि हम अब पाकिस्तान अपनी आर्मी को भी जो है डिफीट कर लेंगे, और हम अपने वर्कर्स को और अपने वर्कर्स को इश्तियाल देंगे। देखिए, पहले तो इनको कॉन्फिडेंस दिया गया, जमान पाक भाई जी, जमान पाक पे पुलिस पे तशद्दुद कर लेंगे, पेट्रोल बम जला लेंगे, इनके जत्थे होंगे, जो ट्रेन हो रहे थे जमान पाक पे, उनको जो है वो अनलीश किया गया, और पंजाब में पूरे जो है उनकी अमलाक में फैलाया गया। ये अवाम नहीं थी, जनरल पब्लिक नहीं थी, जो आप लोग कह रहे हैं कि जनरल पब्लिक इन जगहों पे एक्सेस नहीं ले सकती। ये लोग ट्रेंड जत्थे थे, ये पॉकेट्स थी लोगों की, जो है डिफरेंट जगहों पे गई, इंक्लूडिंग जिन्ना हाउस, और वहां पे एंटर होके इन्होंने जो तमाशा बनाया और जो गुस्सा है। देखें, कोई लीडर ऐसा नहीं होता जो अपने नौजवानों को, अपनी औरतों को जो है इश्तिहाल दे के उनको कहे कि जाओ जाके जलाओ घराओ करो, और जो है मैं हाथ पकड़ के उनको जेल में की अथॉरिटीज को दिया।
तो ये किस किस्म का लीडर है, ये कौन सी तब्दीली है, ये कौन सी चीज है, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। तीसरी बात ये है कि आप ये कहें कि जी वो इन लोगों को जो है वो गमो गुस्सा है, लोगों को कोई गमो गुस्सा नहीं है कि जो है लोग जो इनके लीडर हैं उनको इतना गमो गुस्सा था, उनके दिल में इतना दर्द था, तो वो फिर क्यों एक एक दिन दो दो दिन जेलों में रह के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि जी हमें हमारी जान छुड़ाओ पीटीआई से, हम तो जो है अब पार्टी छोड़ने को तैयार है, हम लोग तो रह नहीं सकते जेलों में। तो ये कौन सा गम गुस्सा था? तीसरा, अवाम को जो असल गम गुस्सा है ना, वो 9th में क्या गरीदा जो 9th को इन्होंने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, 60 अरब का टीका लगाया, उसका लोगों को दुख है। उन बच्चों को के माँ बाप से पूछे, उनके बहन भाइयों से पूछे, उनके फैमिली मेंबर से पूछे जो वो जिस चीज से गुजर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद जेल से निकलना था और इन बच्चों को इन्होंने जेल में डाला था। अब साथ साथ ये गेम खेल रहे हैं जी कि भाई इनके वर्कर्स के साथ, ये तो अपने वर्कर्स को ओन नहीं करते। केस इन पॉइंट ईमान मिजारी साहिबा ने, जो शीरी मिजारी साहिबा की बेटी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बारहा ये नहीं कहा था कि हमें तो मेरी माँ तो जेल में है लेकिन उनको तो ऑन ही नहीं किया जा रहा, और बारहा कहने के बाद उन्होंने एक दो ट्वीट कर दिए। तो ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं, इससे भी इनको वोट नहीं मिलना। क्विकली नवाज शरीफ की नाअहली पर बात कर लें, क्विकली जरा नवाज शरीफ की नाअहली पर जवाब दे दें, देन आई हैव टू गो टू अहमद अवैस साहब अगेन। देखिए, पार्लियामेंट का जो सुप्रीमेसी थी वो है कानून बनाना, आइन बनाना और उसको अपहोल्ड करना। तो कानून बनाया हमने, वो हमारी जो है वो हमारा राइट था, हमने कानून बना लिया, वो अब साइन हो गया है एंड वो नहीं, यानी कि आप लोग पार्लियामान को रबर स्टैम्प के तौर पे यूज कर रहे हैं, पार्लियामान को अपने सियासी मफादात के लिए यूज कर रहे हैं। आपका दिल करता है कि आप अपने हम पार्लियामान को उस चीज के लिए यूज कर रहे हैं जो हमारा जो अवाम के नुमाइंदों का करवा लें तो आप अपनी मर्जी का कानून बना रहे हैं आफ्टर इलेक्शंस। अच्छा, ठीक, राइट। ये अवाम का राइट है, अवाम के लोगों का राइट है जो मुंतखब होके आते हैं। राइट, टाइम कम रह गया। ओवर स्टेप करने की कोशिश करेगा कोई भी इदारा तो उसको हम भी जो है पार्लियामान को जमहूरियत में टाइम कम रह गया। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले ले सके एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि मुशर्रफ ने एक पार्टी बनाई थी, उसका जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, वो आधी पार्टी तो आपके साथ है, आधी पार्टी तो आपके साथ हो गई है। अहमद अवैस साहब, क्या कहते हैं आप? ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट बना है, नवाज शरीफ को इससे फायदा होगा? और अगर इससे नवाज शरीफ को फायदा होता है और अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो आगे चल के उनको भी तो इसी कानून से फायदा हो सकता है। अहमद अवैस साहब जी, इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि मैं पहले मोहतरमा ने जिस ज़ेलसली जोश जज्बा के साथ नून लीग का केस प्लीट किया है, उनकी कमिटमेंट की मैं दाद देता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपना जो है मनसब निभाया है उन्होंने। बहरहाल जहाँ तक ये बात है आपकी रिव्यू पटी की, देखिए ये अभी ये जिस अंदाज में किया ना कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग जो है पार्लियामेंट के अंदर ही होती है, कानून साजी का काम वो करते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा कानून के जो जिसको पढ़ के आपको लगे कि ये पर्सन स्पेसिफिक है या इवेंट स्पेसिफिक है, तो ऐसे कानून में जो है वो अक्सर चैलेंज होते हैं और वो स्ट्राइक डाउन भी होते रहे हैं। लेकिन इसका फायदा इमरान खान को भी तो हो सकता है ना, इन केस की अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो। नहीं, वो अलग जी, वो तो अलग बात है। इमरान खान को अगर फायदा होगा ना तो वो तो एक दूसरी शक्ल, अभी तो वो सूरत हाल सामने नहीं आई है, लेकिन बहरहाल कानून तो होगा, वो तो सबके लिए होगा। तो आप समझते हैं कि ये स्ट्राइक डाउन हो सकता है? अलग बात है। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि अभी तो सवाल ये है कि देखिए इमरान खान का और नवाज शरीफ का कोई मवाजना नहीं है। वो एक मफरूर कॉन्विक्ट है, यहाँ से मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस में सजा हुई है, गबन के केस में प्रॉपर्टीज के, और वो सजा याफ्ता हैं और वो यहाँ से जिस तरीके से जाके बाहर बैठ गए हैं सजा भुगतते हुए, इसलिए उनका कंपैरिजन नहीं है इनके साथ। बिल्कुल ठीक है, टाइम खत्म हो चुका है। अहमद अवैस साहब, सॉरी टू कट यू इन, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया अहमद अवैस एडवोकेट साहब और माइजा हमीद गुज्जर साहिबा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो नई पार्टी बन रही है जिसको अपेरेंटली किंग्स पार्टी कहा जा रहा है, तस्वुर किया जा रहा है, ऑन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि आज उस मुलाकात में मौजूद थे कि जहाँ पर ये जमात, नई जमात तश्कील पाने के हवाले से मामला तय पा रहे थे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑन चौधरी साहब से बात करेंगे जो आज एक नई पार्टी बनाने के हवाले से जो मुलाकात हुई है, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं और मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एंड ऑर्डर एक्ट बना है, किस तरह देखते हैं आप इसे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतजाविज है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो है एक किसी किस्म की वहां पे तजावुज करना है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पे कदगन के बराबर है? क्या इसका कोई सियासी मफाद है जिसका फायदा नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन या किसी भी और सियासी शख्सियत को पहुंच सकता है? और अब चूंकि ये कानून बन चुका है और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो क्या उस सूरत में उनको भी आगे चल के इस कानून का फायदा हो सकता है? किस तरह देखते हैं आप इस मामले को? इससे पहले तो मतलब है कि किसी की अगर कोई नीयत गलत है, यानी बैड फेथ है, उसको पहले छोड़ें, पहले टेक्निकली इसको एग्जामिन करें कि क्या ये कानून के तहत हो सकता है कि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत। देखिए 184(3) बड़े बहुत से मामलात में इस्तेमाल हुआ है और ये इन्होंने चूंकि मसरदमाजी करना चाह रहे हैं ये इस कानून के तहत, जो आइन की में तरमीम नहीं है, आइन का दर्जा नहीं रखती, मातहत लेजिस्लेशन है, कानून साजी है और वो आइन से के तकाजों को पूरा इसका करना लाजिम है। अब आइन ने के तहत 184(3) के तहत बहुत सारी जजमेंट, सैकड़ों ऐसे जजमेंट या हजारों नहीं तो जजमेंट आ चुकी हैं जिनमें अब राइट क्रिएट हो गए। किसी में उन्होंने ऐसे फैसले भी किए हैं कि मेरे और मेरी बस्ती के मकानात गिरा रहे थे तो उनको रोक दिया है, शादी घरों को गिरा रहे थे उनको रोक दिया है, शादी घर कह रहे थे कम से कम 4 कनाल का हो लाहौर में और उससे कम कनाल के गिराने का ऑर्डर हो जाता है, हमने स्टे लिया, वो फिर 184(3) में कहीं आ गया, किसी ने कर दिया तो वो 4 कनाल का क्या 2 कनाल का 1 कनाल का 10 मरले का शादी घर नहीं हो सकता, गरीब की बच्ची कहाँ जाए, इस पे उन्होंने फैसला दे दिया। अब ये राइट्स अगर रिव्यू होने शुरू हो जाए तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्रिएटेड राइट्स बिल्कुल वल्नरेबल हो जाएगा, गैर महफूज हो जाएगा। ये मसरदमाजी नहीं किया जा सकता एक तो। दूसरा जो लिटिगेशन चल रही है उस पर नहीं यूज कर सकते, वो भी जो इस वक्त जो आइंदा पेश होगी, जो आइंदा टेकअप होगी इसके बाद अगर ये कानून वैलिड है तो फिर ये उसको अप्लाई करेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर ये कानून ये समझ इसके तहत ये कोई समझ रहा है कि इसके मसरदमाजी होगा तो वो 2 MNA, एक MNA बड़े नुमाया MNA हमारे, वो उन्होंने पेश किया है, अमेंडमेंट की थी बिल ने हाउस के फ्लोर पे कि मसरदमाजी हो। ये मसरदमाजी होना मेरा नहीं ख्याल ये हो सकता है क्योंकि राइट्स क्रिएटेड एंड फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन इसके तहत नहीं उठाए जा सकते। हाँ, आइन को अगर आप तरमीम कर दें, आइन में तरमीम करें तो 184(3) को चाहे आप अबद से अजल तक कर दें, वो बेशक वो आइन का उस फिक्शन को मानेगा, लेकिन आइन की तरमीम के बगैर ये शायद मुमकिन नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आईनी तरमीम हो सकती है या उसके बगैर ये बिल कानून बन सकता है, तो इसी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए आप इस कानून का मुस्तकबिल अब क्या देखते हैं? क्या इसी नुक्ते पे ये आइंदा नल एंड वाइड हो सकता है? क्योंकि चीफ जस्टिस एक और केस में, एक और मामले के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स बिल है उसके हवाले से कह चुके हैं, रिमार्क्स दे चुके हैं कि इस किस्म की जो कानून साजी है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में तजावुज करने के बराबर है वो। तो इस कानून का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? कानून को परखने के तो जो पैमाने हैं वो बड़े वाज़ेह हैं कि कानून जो बनता है उसको पार्लियामेंट कैसे कानून जो बनाया जाता है पार्लियामेंट बनाती है, उसको अपने दायरे के अंदर, आईनी दायरे के अंदर रहना होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई सब्जेक्ट ही पार्लियामेंट के पास नहीं है, वो सूबाई सब्जेक्ट है, उस पे अगर पार्लियामेंट एक्ट कर देती है, कोई एक्ट बना देती है, कोई लॉ बना देती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी स्ट्राइक डाउन कर देगा कि आपकी ये कॉम्पिटेंस से बाहर है। या सूबाई असेंबली फेडरल सब्जेक्ट पे बना देती है तो कानून तो उसकी 10 तरफ से वो बाहर है, वो उसके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता। तो इस किस्म के कानून को तो देख सकती है अदलिया, उसके पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पे क्या वो ऐदी या बदनीयती का इल्जाम लगा सकती है, ये एक सवाल ऐसा है जिसपे रफ एजेस है और मैं तो ये मानता हूँ कि नहीं कर सकती, पर इसके खिलाफ भी जजमेंट है
اور خاص کر ایک حسبہ بل کی بہت نادر بینچ کی ججمنٹ ہے جس نے لیجسلیشن کو راستے میں ہی روک دیا تھا. ابھی وہ لیجسلیشن بنی نہیں تھی تو سپریم کورٹ نے اس کو روک دیا تھا. ساری دنیا کہہ رہی تھی یہ کس طرح شریعت اپلائی کر رہی ہے, یہ تو ویجیلینٹے بریگیڈز بنا رہے ہیں جو گھروں میں داخل ہو کے دیکھیں گے کہ تم نماز بھی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. وہ جو معاملات آتے ہیں شرعی موقفین کے تحت بظاہر, یہ اس وجہ سے وہ حسبہ بل ابھی بل ہی تھا کہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے, اور پھر اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا تھا. اسی طرح سسپینڈ کیا تھا NRO کو, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر کو, آرڈیننس کو. تو ایسی مثالیں مل جاتی ہیں. ان کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا میں نہیں کہہ سکتا. اس بات بل کے بارے میں تو ایک بڑی منظم رائے یہ تھی, بہت ہی زیادہ عمومی رائے یہ تھی کہ یہ ایک سکہ کو دوسری سکہ پہ لگانے کا کہیں وجہ نہ بنے اور باعث انتشار نہ بنے. پر NRO تو چیف جسٹس صاحب نے ذرا گھما دی تھی زیادہ ہی. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب, آپ سے مزید بات بھی کرتے ہیں. اون چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اون صاحب کو کال ملا لیجیے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں. اون چودھری, جہانگیر ترین کے Let's take a short quick break and come back. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اون چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے قابل اعتماد ساتھی ہیں. السلام علیکم اون چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی دیگر رہنماؤں کے ساتھ, آپ بھی اس ملاقات میں شامل تھے. نئی پارٹی بن رہی ہے یا نئی کنگز پارٹی بن رہی ہے الیکشن سے پہلے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی وحیدہ. دیکھیں وحیدہ, ہمارا آج کا جو ایک لنچ تھا عظیم خان صاحب کی طرف, اس پہ مشاورت سب دوستوں کی یہ تھی کہ اس کو ہم اپنے پرانے جو پارٹی کے دوست ہیں سب کو اکٹھا کریں اور ایک فیصلہ کریں کہ ہمیں اس کو کیسے چلانا ہے, ایک پارٹی کے طرح چلانا ہے یا تو, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو ثانیہ 9 مئی کا ہوا وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے, اور بڑا تکلیف دہ لمحہ تھا ان لوگوں کے لیے, اور وہ انہوں نے پھر مشکل فیصلہ کیا لیکن ان کو کرنا پڑا کیونکہ اس ثانیہ سے وہ ہم سب شرمسار ہیں. اور اسی طرح ہمارے باقی دوست جو سینئر لیڈرشپ ہے PTI کی, ان سے مشاورت ہوئی اور فائنلی یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی ایک پارٹی کے طور پہ لائیں گے اور اس کا نام چند ہی دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں ہمارے PTI کے جو ہیں کافی دوست جو ہیں ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں, ان سے ہمارا رابطہ ہے, اور ایک ہماری پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ انشاءاللہ بن رہی ہے, وہی اناؤنس کرے گی, اور ہم کچھ چند دنوں میں باقی سب دوست جو KPK کے لوگ ہیں, مین لیڈرشپ ہے, ان کو لے کے ایک اچھی اناؤنسمنٹ کریں گے. نئی پارٹی ہے یا نئی کنگز پارٹی ہے؟ دیکھیں میں ایسا کوئی نام نہیں لیتا کہ کوئی کنگز پارٹی ہے یا کوئی, اینی وے اس پہ کنسرن ہمارا جو ہماری مشاورت جو ہوئی ہے وہ نئی جماعت کے اوپر ہوئی ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ ہم ایک نئی جماعت کے ساتھ آئیں اور اپنے سب پرانے جو دوست ہیں جو جنہوں کی بڑی محنتیں ہیں PTI میں, ان کا بڑا پرانی وابستگی ہے, انہی کی مشاورت سے اس کو یہ فیصلہ کیا گا کہ نئی پارٹی کے نام. کیونکہ جن حالات میں اور جن واقعات کے دوران ایک دم سے یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو سوالات بہت زیادہ ہیں. اینڈ آئی اپریشیٹ یور پیشنس اینڈ آئی اپریشیٹ یور ہیوملٹی کہ آپ ان سارے سوالات کے نو میٹر جتنے بھی کڑے ہوں جتنے بھی تلخ ہوں آپ ان کے جواب ضرور دیں گے. جن حالات میں یہ بن رہی ہے کیا یہ آرگینک ہوگی یا کوئی بنوا رہا ہے؟ لیٹس بی کینڈیڈ, لیٹس بی فرینک, لیٹس بی اوپن. کیا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہوگی؟ نہیں جی دیکھیں, یہ تو باتیں ہیں, کیسے بھی کسی طرح بھی کر لیں آپ, کی کوئی بنا رہا ہے یا کوئی اس کے پیچھے ہے. یہ جب لوگ اب ایک جگہ چھوڑتے ہیں تو انہوں نے سیاست تو کرنی ہے, ان کی ایک محنت ہوتی ہے, ان کی ایک کنسٹیچوئنسی ہے, انہوں نے اپنے حلقے میں جانا ہے, اپنے لوگوں سے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے. اور ترین صاحب نے اس پارٹی کو بنانے میں بڑی محنت کی, اس پارٹی کو آرگنائز کرنے میں, سیکرٹری جنرل تھے, اس اسٹرکچر کو بنانے میں ان کی بڑی محنت تھی, اور اسی وجہ سے سب لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے اس پارٹی کو بنایا, سب دوستوں کو اکٹھا کیا, اسپیشلی جو الیکٹیبلز تھے, اور ان کے ساتھ ان کی ایک بڑی گہری جو ہے وہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی, اور اسی وجہ سے ہمارا ایک گروپ بھی بنا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک
ایسا نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ بن رہی ہے یا کوئی کسی کا ہاتھ ہے، یا یہ نیچرلی جو آپ دیکھیں جن لوگوں کو اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے اور کیا ہے دوسری جماعت سے، اور اس جماعت سے کیا ہے یعنی کہ اس پارٹی کے بنوانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ آگے ہوگا. جی بالکل، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے وہ پرانے چہرے ہی نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ ہمارے دوست جو ہمارے کولیگ رہے ہیں، ہمارے پارٹی کے سینئر لوگ جو تھے وہی آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ کو obviously یہ ظاہر نظر آئے گا کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. یہ ان لوگوں کی ہی مشاورت کے بعد انہوں نے ہی اس پہ ان کو پش کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ایک لیڈرشپ رول لینا چاہیے، اور آپ ہماری پارٹی کو آپ نے جو پہلے بنایا تھا محنت کی تھی، اس لیے اس کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور ایک نئی جماعت کے طور پر ہم اس کو لے کر آئیں اور اپنی جو دوست محنت کرنے والے دوست ہیں جو پارٹی میں جنہوں نے بڑی محنت کی ان کو اکٹھا کریں. یعنی کہ جے کے ٹی کا جہاز از بیک ان ایکشن اگین. تو اس دفعہ اس جہاز کا فیول کون ڈلوا رہا ہے؟ اس جہاز کا منہ کس سمت ہے، کس رخ کی طرف ہے؟ دیکھیں یہ تو عجیب سی بات ہے کہ جہاز کی بات میں نہیں کرتا، وہ مناسب نہیں ہے، لیکن وہ محنتی انسان ہے. انہوں نے جب پی ٹی آئی کو بھی آرگنائز کیا تو انہوں نے دن رات ایک کر کے جو لوگوں کو لائے، ان کی شمولیت کرائی، انڈیپینڈنس کو لائے، تو اپنی پرسنل ریلیشن شپ سے گارنٹیز کے ساتھ ان کو پارٹی میں شمولیت کرائی، اور مرکز میں بھی حکومت بنائی اور پنجاب میں بھی حکومت بنائی. لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پنجاب میں ہم نے ایک ایسے میں یہ نہیں کہنا چاہتا، مناسب نہیں لگتا، لیکن مایوسی اس بات کی تھی کہ جن کو لیڈرشپ ملی پنجاب کی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور وہ پی ٹی آئی فیس بھی نہیں تھے، وہ بس جس طرح آئے اور جیسے آئے میں وہ بتانا بھی اب مناسب نہیں سمجھتا. محنت جو تھی، لیکن جو محنت تھی پیچھے جو ساری کنٹینیوسلی ایک اسٹرگل تھی، وہ ترین صاحب کی وہ تھی، اور اس میں علیم خان صاحب کی بڑی اسٹرگل تھی، اور بڑی سیاسی زیادتی ہوئی جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ. سو اب اس پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ کیا جہانگیر خان ترین صاحب ہوں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا یہ پارٹی صرف ساؤتھ پنجاب کے لوگوں پہ مشتمل رہے گی، یا پورے پاکستان میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ مثال کے طور پہ فواد چھوڑ گئے ہیں، کیا فواد آپ کی طرف آتے ہیں؟ علی زیدی کیا آپ کی طرف آ سکتے ہیں؟ باقی لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں کیا وہ بھی آپ کی تشہیری مزاری؟ کیا یہ ان سب لوگوں سے بھی کوئی کانٹیکٹس وغیرہ ہیں؟ دیکھیں رضا، بالکل نہیں ہوگا کہ یہ ایک کوئی ساؤتھ پنجاب کی پارٹی ہوگی. ہمارے ساتھ جے پی جے کے بھی کچھ لوگ رابطے میں ہیں، اور کافی سینئر لیڈرشپ رابطے میں ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور دوسرے ہمارے جو سندھ کے دوست ہیں ہمارے، کیا پرویز خٹک صاحب بھی آ سکتے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری بڑے قابل احترام دوست ہیں، اور ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں ہمارے، اور ہم اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا ان سے پرانا تعلق ہے، ہمارا ان سے ایک بڑا عزت اور احترام کا رشتہ ہے. تو وہ اس چیز کو میں ڈینائی نہیں کرتا کہ ہمیں اگر اس سیاست سے ہٹ کے بھی ہمارا ایک ان سے تعلق ہے، تو اگر اس مشاورت میں اس چیز میں اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ وی ول وارملی ویلکم دیم. اور علی زیدی، فیصل ووڈا، فواد چودھری، شیرین مزاری، شفقت محمود، میں عرض کروں جی، میں عرض کر دوں کہ دیکھیں کسی کا میں آپ تو نام لے رہی ہیں، لیکن میں تمام جو ہمارے بڑے ہماری سب ان کے بڑے دوستی ہیں اور عزت کا رشتہ رہا ہے، اور یہ سب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں جن کے آپ نام لے رہی ہیں، اور ہم تو سب سے رابطہ کریں گے، اور شاید رابطے ہوں بھی، لیکن یہ میں قبل از وقت ایسے کوئی بات کروں، کسی کا نام لوں، تو ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، ہر کسی کی اپنا سیاسی مستقبل ہے، اس نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، اس کے مطابق ہی وہ فیصلہ کریں گے. کیا شاہ محمود قریشی کے لیے بھی گنجائش بن سکتی ہے اس نئی جماعت میں؟ سیاست میں کوئی بھی حرف آخر چیز نہیں ہوتی جی، لیکن ان کی اپنی سیاست ہے، ان کے اپنے فیصلے ہوں گے، کسی کے ڈسیزن کے اوپر کیا کمنٹ دے سکتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ آپ پالیٹکس میں دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے کئی ایسے صدیوں سے حریف ہوتے ہیں، وہ اکٹھے پالیٹکس میں ان کو اپنا ایک ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور وہ ہمارے پاس اس وقت سب سے بڑی مثال ہماری اپنی پی ڈی ایم حکومت ہے. تو اگر دیکھو پاکستان کے لیے ایک سیاسی ماحول بن رہا ہے، اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں ہم، پالیٹکس میں اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اگر کسی سے بھی رابطہ کرنا پڑے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر فلاں سے نہیں کرنی تو کوئی ایسا ہے
بات چیت نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی مائنس. ویری انٹرسٹنگ رپلائی. صرف لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی، گویا آپ کی اس جماعت میں جو بائنڈنگ فیکٹر ہوگا وہ مائنس عمران ہوگا، یعنی کہ عمران کے جو بھی اگینسٹ ہے یا عمران سے جو بھی نالا ہیں یا عمران کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ اس پارٹی میں آ سکتا ہے. پلس اس پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ جہانگیر خان ترین صاحب. جی بالکل، ترین صاحب پیٹرن ان چیف ہوں گے اور وہی سربراہ ہوں گے، لیڈ بھی وہی کریں گے، اور باقی ہمارے جو دوست ہیں ان کی مشاورت سے اپنے فیصلے کریں گے. ہم اپنی پولیٹیکل کمیٹی اناؤنس کریں گے اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس پولیٹیکل کمیٹی کے تھرو ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اون چودھری صاحب گفتگو کرنے کے لیے پروگرام میں. اور اعتزاز احسن صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ. صرف ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی اور بہت بریفلی آپ کا جواب لینا چاہوں گی کہ یہ جو ایکٹ بنا ہے ججمنٹس ریویو سپریم کورٹ کا، اس کا فائدہ نواز شریف کو، جہانگیر خان ترین صاحب کو ان کی نااہلی کے خاتمے کی صورت میں ہو سکتا ہے؟ بریفلی جواب چاہیے آپ سے. ہو سکتا ہوگا، یقیناً ہو سکتا ہوگا اگر اپیل پرووائڈ کی ہے، پر اوروں کو بھی ہوگا یقیناً. نیب کے جتنے مجرمان ہیں ان سب کو ہوگا. صرف اس بات سے آپ میرا نہیں خیال بدنیتی کا پوائنٹ میلا فائدے کا، تو انگریزی میں میلا فائدے کا پوائنٹ آپ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے اور بھی کچھ درکار ہوں گے آپ کو قواعد اور فیکٹس. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب. اس سے پہلے اون چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تھا آج کا پروگرام، دیکھنے کا شکریہ. آج ٹمارو ایٹ 8 o'clock. اللہ حافظ.